ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲ ಕಣ ಲೈಟ್ ಹಾಕಿದಾವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸರಿ ಆಫ್ ಮಾಡ ನೋಡೋದು. ಇರ್ಲಿ ಬಿಡಲು ಕತ್ಲಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ ಬಾ. ಮವಿ ನಾನು ಲೈಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಿಲ್ಲ ಕಣ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇಷ್ಟೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದೆಂತಲ್ಲ ಈ ಕತ್ಲೆ ಜಾಗದಲ್ಲ ಏನೋ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ರೆ ಏನೋ ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲ ಕಣ, ಹುಡುಗರು ಪಾರ್ಟಿ ಅಲ್ಲ, ಏನಾರು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಏನಾರು ಬರ್ಬೋದು ಹೊರಗೆ. ಏನು ಇರಲ್ಲ, ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಕಣ. ದೌಗಿವ್ ಏನೋ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ಏನೋ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ದೆವ್ವ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ, ಇದೇನು ಇದಕ್ಕಿದಂಗೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಯಾಕೋ ಏನಾಯ್ತು ರೇ? ಏನಪ್ಪ ಇದಕ್ಕಿದಂಗೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕಲರೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಣ ಮರಿ. ಏನೋ ಸೌಂಡು ನಮಗೆ ಏನೋ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಕಣ ಅಲ್ಲಿ. ಏನೋ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬಾ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣ. ಮೂವಿ ಇದಕ್ಕಿದಂಗೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಕಣ. ಇದೇನು ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ, ಅದು ಕಾಣಿಸಂಗಿಲ್ಲ. ಡಬ್ಬ ನನ್ನ ಮಗನ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿಡಿಯೋನ ಆನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಇದೇ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಕಣ, ಓಡಾಗಿದೇನು ಕೇಳ್ರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಕಣ, ಓಡಾಗಿದೇನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅವನು ಹುಡ್ಕಕ್ ಬಂದಿದ್ದು. ಜೀವನ ಮರ ಜೀವನ್ ಅದೇ ನಾನು ಹುಡುಕ್ತೇನೆ ಕಣ, ಅವಾಗಿಂದ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಬಾ ಬಾ ನೋಡೋಣ. ಜೀವನ್ ಹಿಂಗೇನ ಮಾಡದ್ ಜೀವನ್ ಎದುರು ಬಿಟ್ರ ಇನ್ನೇನು ದೆವ್ವ ಇವಾಗ ಕಾಣ್ತೇನೋ. ಜೀವನ್ ಜೀವನ್ ಏನಾಯ್ತು? ಜೀವನ್ ಏನಾಯ್ತು? ಜೀವನ್ ಅಮ್ಮ ಯಾರೋ ಹೊಡೆದಂಗ ಆಯ್ತಲ್ಲೋ. ಮೂವಿ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಕಣ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಡಬ್ಬ ನನ್ನ ಮಕ್ಳು ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ನೀ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಮೂವಿ ಮತ್ತೆ ಯಾರೋ ಹಿಂದೆ ಹೋದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಡಿಯ ಮಾರೆ, ಹಿಂದೆ ಬೇರೆ ಹೋಗ್ತಾರಂತ ಯಾರೋ. ಇಲ್ಲ ಸರಿಯ ನೋಡೋಣ ಒಂದೇ ಸರಿ. ಯಾರು ಇರಬೇಕು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಏನಿರಲ್ಲ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಇಲ್ಲ ಕಣ, ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಹಿಂದೆ ಹೋದಂಗ ಆಯ್ತು ಕಣ. ಅವೆಲ್ಲೋ ಡರ್ರಾಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಬರ್ಲು. ಏನಿರಲ್ಲ ತಡಿಯ. ಜನ ಕಾಣಿಸ್ತಂಗೈತಲ್ಲ. ಏನೋ ನಡೀತಿದೆ. ಓಡಲು ಓಡಲು వీడియో ఏమో వామిటింగ్ అంటున్నాడు వెంకీ వేరే. ఇద్దరు సారీగా ఏమేమి చూస్తుంది ఎక్కడ చూడండి, ఎక్కడరా ఎక్కడ ఎక్కడ చెప్పు, కొంచెం కెమెరాలో తీస్తున్నా చూడి. ఎక్కడ నాకేం కనిపిస్తా చూడి. ఎవడో నడుచుకొని వస్తున్నాడు. ఏమో మాన్ పెయింట్ వేసిండదో, ఎవడో నడుచుకొని వస్తుండదో ఏమో ఉంది. పదరా సిరే, ఏడా ఇంత భయం పట్టావు? పద్రా ఎవరో ఉంటాడా నిల్చుకొని ఎవరికో కాస్తుంటాడు. కొంచెం ఫాస్ట్ పెట్టి, కొంచెం ఫాస్ట్ పెట్టి బయట రా. ఫాస్ట్ కానీ భయం ఉంటా పోయి. నా కెమెరా తీస్తున్నాను, చూస్తాం ఏముందా.
मुझे होगी तो उठोगी। लो हत्तू गए। मुझे हत्तूगी मना मना। वैसे हम कहाँ जा रहे हैं? अब हम बढ़ रहे हैं उस जंगल की तरफ जहाँ पर हमें उस दिन वो एक बुढ़ा आदमी दिखा था। वो इंसान कुछ इस तरह था जिससे देखकर हर कोई कांप उठे, रोम रोम जाग उठे। और वो हमें शायद से यही दिखा था। ये वही जगह है जहाँ पर हम उस आदमी से उठे। ठीक इसी तरह हम उस दिन बैठे हुए थे और पीछे से वो आदमी आया और उसने हमसे कुछ पूछा। उसने कुछ इस तरीके से पूछा कि वो सवाल नहीं बल्कि सवाल के रूप में एक जवाब लग रहा था। अब हम ठीक उस जगह पर पहुंचे। ये घनघोर झाड़ियाँ, वो समय रात का समय था, अंधेरा था, घनघोर अंधेरा था। और हम इस जगह से यूं ही चलते हुए जा रहे थे। ये है वही न्यूजीलैंड हॉस्टल जिसकी कहानी अक्सर आपने सुनी होगी। ये वही हॉस्टल है। गौर से देखिए इस हॉस्टल को। इस हॉस्टल को देखने के बाद तुम्हें एक चीज नजर आएगी। ये वही हॉस्टल है जहाँ से वो बुढ़ा रोज रात को बाहर निकलता है और बाहर निकल के वो अपने शिकार ढूंढता है। ये ठीक वही जगह है। ऐसे तो इस जगह पर रुकना ठीक नहीं। अभी वहाँ पर प्लेग्राउंड ऐसा भी वो देखा। वैसे तो ये जगह पर रुकना ठीक नहीं, लेकिन हमें डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि हमारे साथ गणपति बाप्पा है। गणपति बाप्पा मोरया। ఏస్ట్ తెచ్చినా మంచిగా వాతావరణం ఎంజాయ్ చేయకుండా అసలు ఈ చదువులు ఎవరు కనిపెట్టారు నాయన. బాబా ఎంత మంచి వాతావరణం తీసుకొని అసలు లైఫ్ని ఎంజాయ్ చేయకుండా ఏందిరా నాయన. సరే ఆడవాడు వస్తుండు గారా రా పాని ఎవడో చూద్దాంపా. ఒరే అనవసరంగా తెచ్చిన వాడే ఎందుకు వస్తుందో చూద్దాం పారా నాయన. వాడి చేతులు ఏదో ఉందిరా. వాడేంద్రా ఏడుతుండు. పా కనుక్కుందాం. ఏంది బ్రదరు ఎవరు నువ్వు? నీరావి ఏడ తెచ్చినావు ఒకసారి. వీడై ఫెయిల్ అయినా తమ్ముడు నువ్వు. మీరేంటంటే దయాలం బ్రదరు ఇంకా అర్థం కాదు. ఓ భయపడ మాకు మీ బాయి అట్లా చేసి తెచ్చినావు. ఎందుకా భయం? ఏమనాలే తమ్ముడు. ఎందుకు తమ్ముడు చచ్చిపోదాం అనుకుంటున్నావు? బీటెక్ ఫెయిల్ అయితే మేము కూడా అట్టే చచ్చినాం. ఉపయోగమా? ఏముండదు ఆడ. ఓ అట్టయితే అట్ట తమ్ముడు. మాది ఒకటి ఆగిందని పోయారు సెమిస్టర్లో మార్కు చక్కగా వేయలేదని. మేమేం చేసుకోవాలి తమ్ముడు? ఇంకా మాకు ఆడప్పుడు అమ్మాయిలే లేరు. ఏం తమ్ముడు గట్లా అంటావు? మాది ఎప్పుడు వదిలే అప్పుడు బ్లాక్ అండ్ వైట్ టీవీలు అప్పుడే పోయినాం మేము. ఇంకేం తమ్ముడు మంచి లైఫ్ తీసుకొని చచ్చిపోతున్నావు నువ్వు. అమ్మాయిలు చేసుకుంటున్నా వేరే వాళ్ళని చేసుకో.
అవపడుతున్నావా తమ్ముడు మీకు నేను మరి బతాయాలమే ఇంకేందా డౌట్ నీకు వాళ్ళ క్వశ్చన్ అడిగిన తమ్ముడు మాకు లేకనే మీకు వచ్చింది మేము ఉన్నాక మీకు సజెషన్ ఇస్తాను తమ్ముడు మేము కూడా ఇంగ్లీష్ మీడియమే నేను తెలుగు మీడియం నా తెలుగు మీడియం బ్యాక్గ్రౌండ్ అన్న అబ్బా తమ్ముడు మాది కూడా తెలుగు మీడియమే మేము కూడా అట్టే వచ్చి బీటెక్ తెలుగు మీడియం ఉంటుంది తెలుగు అన్న ఇంగ్లీష్ మీడియం మాకు కూడా తెలియదులే తమ్ముడు మేము కూడా అట్టే అనుకుంటున్నాం రెండు ఫెయిల్ అయ్యా ఏం కావాలి తమ్ముడు లైట్ తీసుకో మరి ఇప్పుడు ఏం చేయాలన్నా ఇంటికి పో అరవకుండా ఇంట్లో మటన్ చికెన్ అంటే తిను కొంచెం అంటే మాకు కూడా తీసుకురా Yang kita kaji ini pun orang juga, cuma depan bukan lagi macam dia orang biasa, ada orang halus dah. Jadi perasaan pun tetap ada. Kalau ada suara dia detek suara. Dah dapat. Cuma sekarang ini bulan tak begitu kuat. Bulan terang. Kalau yang 14 hari bulan. 14 hari bulan kita balik pergi perkuburan orang India. Masa lalu. Gila tuh dia letak saja macam patung betul pengantin. Mampu banyak disuruh. Right now with what people are saying about those lights. Rick. Well, Kelly, whatever the showing of lights was came and hovered over this pool behind me for nearly 30 minutes. Residents say they've never seen anything like it before. Experts, they're not quite sure what to make of it. You can take a look at the video yourself, though, and make your own assumption. This amazing video is the talk of Naples. I think this is unbelievable. I've never seen anything like this. Monday night, security officer Deborah Lee Thomas was watching the camera feed from behind a Gulf Shore Boulevard condo building just across the street from Venetian Village. She noticed strange lights swoop in over the pool. And I realized that it was something that was not normal. Here's what she saw. At first glance, it almost looks like a saucer-shaped object up top. Then it goes down into the pool and expands like a web, moving back and forth. After nearly 30 minutes, it starts to disappear. Thomas says bugs fly up to their cameras all the time, but this was further away, dipping in and out of the pool. Was down on the ground, but some of that webbing was longer and had made a funnel down into the pool. We sent the video off to MUFON, a UFO organization in Ohio. They're analyzing it, but they don't think it's a hoax. That's what Thomas's co-workers thought at first until they saw it themselves. We watched it on the tape, and to be honest, I was so grateful that it was there so that I could say it was real, it really happened. On Wednesday, residents were walking in and out of the complex's office, checking out the must-see video. Oh, how cool. I've never seen anything like this. The electrical charges coming from it are just truly unbelievable. But what it is remains a mystery for now, something Thomas is okay with as long as it doesn't happen again. Now, we did show the video to a biologist at the Conservancy of Southwest Florida to see whether or not they thought it was an animal. They don't believe it's an animal. Meanwhile, officials at MUFON tell me this is one of the most fascinating videos they've seen in a while. Coincidentally, this pool is closed for the next few days for some cleaning. I don't think residents are going to be complaining about that. We're live in Naples tonight. Rick Ritter. Picked up a doily. It was just hanging there. She said it just kind of looked webby. And then it just turned into that little flash of light and kind of just left.
little though. It wasn't. They never went back till I came in. Right. Whatever it was. I got a 2-folder while I got, because I was going to give this to Kelly this weekend. Lynn's grandson's 5, dying of mitochondrial disease. Their family's losing everything trying to keep him alive. And I thought, you know what, it's been in the news, I'm going to give it to you guys. Give it to Kelly, but I'll give it to you. Something I was going to ask her to. अभी मुझे मेरी दोस्त ने जो है कांटेक्ट किया है, उसको वो अपेरेंटली अपने छत पे खड़े होकर अपनी दोस्त से बात कर रही थी एंड उसको एकदम से किसी ने धक्का दिया और उसके फोन को छीन कर जो है तोड़ा है बाकायदा। अब वो मुझे बहुत ही परेशानी से उसकी तरफ से, उसके घर वालों की तरफ से कॉल आई है। मैं अपने पर्सनल बेसिस पे यहाँ पर आई हूँ, यहाँ की इन्वेस्टिगेशन करना है। देखें यहाँ पर मेरे साथ अकेले क्या होता है। यहाँ पर अभी बिल्कुल मेरे साथ कोई भी नहीं है, सिर्फ कैमरा है और मैं हूँ। ये है वो जगह जहाँ पर वो इंसिडेंट टेक प्लेस किया था, जहाँ पर मेरी दोस्त को के ऊपर अटैक हुआ था। उसको धक्का दिया गया था और मोबाइल उसके हाथ से लेकर फेंक दिया था। ये आप यहाँ पर मोबाइल भी देख सकते हैं। सही है। एंड वापस मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर अकेले हूँ एंड मुझे देखना है यहाँ पर मेरे साथ क्या होता है। ये वही जगह है जहाँ पर जो है यहाँ पर कोई भी अगर अकेले आता है उसके ऊपर अटैक कर दिया जाता है किसी भी किस्म के साथ, उसके साथ अजीब हरकतें होती हैं। बेसिकली यहाँ पर मना किया जाता है कि इस पोर्शन पे कोई भी अकेला ना है। इस बिल्डिंग वाले मैंने कैमरा वहाँ पर रिकॉर्ड पर प्लेस कर दिया है। मैं एग्जैक्टली उसी स्पॉट पर बैठी हूँ जहाँ पर वो सेल फोन गिरा है, जहाँ पर वो सेल फोन फेंका गया था मेरी दोस्त साहब के हाथ से छीन कर। एंड लेट्स सी मेरे साथ यहाँ पर क्या होता है। मैंने अभी यहाँ पर फोटोग्राफी किया। यहाँ पर एक बहुत ही एक स्ट्रेंज किस्म की बात है, एक सोचने वाली बात है। मुझे यहाँ पर एक भी ऑर्ब नहीं देखा है, ना तो डस्ट ऑर्ब, ना तो कोई बहुत ही जो एक ऑब्वियस सा ऑर्ब नहीं होता जो कि आप उसको बोल देते हो स्पिरिट ऑर्ब है।
एंड छत है तो यहाँ पर कोई भी नहीं आता, तो डस्ट होनी चाहिए किसी भी हाल में। प्लस मैंने भी यहाँ पर काफ़ी वॉक किया है, बहुत स्ट्रेंज बात है, डस्ट नहीं है यहाँ पर। वंस अगेन मैं यहाँ पर अपना EMF निकाल रही हूँ। मैं वापस उसी जगह पे आकर बैठी हूँ जहाँ पर वो अटैक हुआ था मेरी दोस्त पर। कुछ भी नहीं मिल रहा है मुझे यहाँ पर, बहुत देर मैंने इंतज़ार कर लिया है। अपना EMF ऑन करके देख लिया मैंने, पिक्चर्स लेकर देख ली, बहुत ज़्यादा देर हो गई है मुझे यहाँ पर। कैमरा मैंने अपने घुटने पे रखा हुआ है, बहुत देर से मैंने पकड़ा हुआ था। यहाँ पर अगर कुछ मेरे साथ होता है तो वो रिकॉर्ड हो जाएगा एंड बस लेट्स होप समथिंग हैपेंस। कुछ हुआ है हमारे साथ। ये सेलफोन जो यहाँ पर आपने तोड़ा है, ये क्यों तोड़ा? इतनी अग्रेशन किस बात की?